start with our third lesson about deflection of beam. Deflection of beams. The deformation of a beam is usually expressed in terms of its deflection from its original unloaded position. The deflection is measured from the original neutral surface of the beam to the neutral surface of the deformed beam. The configuration assumed by the deformed neutral surface is known as the elastic curve of the beam. So we have the elastic curve of the beam. So we have a varying load, and in the dotted line is the elastic curve or the deformed shape. And at point x or the distance x, we have the deflection y. Deflections in wood structures tend to be most critical for rafters and joists, where span to depth ratios are often pushed to the limit. Maximum permitted spans for particular arrangements of rafters and joists are often limited by consideration of the deflection. Since rafters and joists are usually of a simple span form with uniformly loading, the deflection takes the form of the equation: simply supported beam with uniform load, and we have a simply supported hinge and a ruler, and a uniform load W from left support up to right support with a distance L. And in this diagram, we have the maximum deflection. The formula for deflection or maximum deflection is equal to 5WL to the fourth all over 384 EI. So this will be used if the load is uniform. So we have here the beam deflection formulas for simply supported beam. So we have load case, we have a concentrated load P at the center of the beam, which is L over 2 at the right and L over 2 at the left support. And the maximum deflection is equal to PL cubed all over 48 EI. Another load case, we have a concentrated load P, and at a distance A from the left support, and at B or distance B at right support. And the deflection or maximum deflection is equal to PB open parenthesis 3L squared minus 4B squared close parenthesis all over 48 EI. Another case, we have the uniform load of a simply supported beam, and as we discussed, we have the deflection maximum is equal to 5WL exponent 4 all over 384 EI. And the next load case is a triangular load. And we have a distance L, and the maximum deflection is at X. And the formula for maximum deflection is equal to 0.00652 WL exponent 4 all over EI. And another triangular load, the maximum deflection is at the center of the beam. And the formula, it is equal to WL exponent 4 all over 120 EI. And the last load case, we have a moment at the ruler, which is a moment M, and the maximum deflection is located at x distance from the left support. And the formula for maximum deflection is equal to
ml squared all over 9 square root of 3 ei. Okay, so ma-review ta na luwat. So may ara ta sang deflection of beam. So in every load nga ibutang mo sa aton nga beam, may ara kada sang ma-acquire nga deflection. And once ga design ka sang isa ka beam, dapat i-consider mo man ang deflection. So sa previous ya, ang aton to gina-consider is ang stress. It's either sa shear stress or shearing stress or ang aton nga bending stress. And sa subong ya, kuwaon ta naman ang i-consider ta ang deflection. So dapat hindi siya magsubra sa maximum deflection based sa aton nga given nga loads. So sa first nga case, we have a concentrated load P and concentrated at midspan. So may ara ta L nga length para sa aton nga beam. So at midspan, so L all over 2 and ang aton nga maximum deflection is PL cube all over 48 EI. And ang P is the load, concentrated load, L is the length sang beam, E is the modulus of elasticity. So sa case ta, hindi lang niya nga sa wood, may ara man sa concrete, may ara man sa steel nga modulus of elasticity. And typically, may ara na tana standard nga value for modulus of elasticity depende sa material. And ang I is the moment of inertia. So natakol ta na sa strength of material, sa ara na sa aton nga theory of structures. And ang moment of inertia or I is equals to BD cube all over 12. Which means kung ano di ang given nga beam, nga shape or cross section, amo na ang aton nga kwaon. Pero may ara kisa nga problem nga wala given ang E kag ang I. So ang matabo sa iban nga mga problems nga ara sa Google or sa aton nga pag ano sa YouTube, mayara nga ang value nga ang iya nga deflection maximum is the value or constant over EI, which means ang E kag I wala sang given. And ang unit niya is kilonewton per meter cube. Pero kung i-substitutean mo na sang E nga value kag ang I, automatic ang imo nga unit sang deflection is in meter, millimeter para na iya sa metric system. Or kung sa English system, it is based on feet or inches. So may ara ka na da equivalent nga value. And this is for concentrated load. While may ara man gyapon ta concentrated load pero hindi siya sa center kundi at a distance A from the left support or B from the right support nga point. And ang ato naman nga value for deflection is PB times 3L squared minus 4B squared all over 48 EI. Kung ang P within sa aton nga distance length L and natupa ang P sa midspan, ang aton gali kuno nga value sang A is equal to B. So kung i-change ta na ang A is equal to B, matabo ang aton A is 1/2 of the length. Ang aton B is also 1/2 of the length. Kung ang aton P natupa sa or ang value sang A kag B equal, ang aton nga makuha nga formula is the same sa aton nga first nga formula which is PL cube all over 48 EI. So the same na sa once ang imo nga A kag ang B parehas ang value. Next, we have and ang aton gali nga deflection is mabase sa aton di are. So once ang imo nga load ari di ang aton nga maximum deflection. Kung diin da ang load, dira na siya matupa ang aton nga maximum deflection. Once isa lang niya ka load ang given. Same man ni sa aton di nga point P. And next we have uniform load. Once mag-uniform load ka, ari atong formula. So 5WL exponent 4 all over 384 EI. So constant gapon si E kag I. And ang W is the uniform load nga given. Pero may ara da problem nga I think ang encounter na kamo nga ang W is the big W. Namina
ang dako nga W amo na iya ang resultant sang imo nga uniform load. Namina, ang small w, kung i-multiply mo sa length sa imo nga beam, amo na ang equivalent nga big W, which is ara sa center sang imo man nga uniform load. So ari na di siya. Amo tong before ta nga ginakwaan ta magkuha ta shear and moment diagram, kung may uniform load ginakata and kuhaon ta anay ang resultant. Ang resultant amo na siya ang big W. Kay may ara sa problem nga ang given is not the small w kung hindi big W. And ang units ng big W is either kilonewton, newton, kung sa English system naman niya, pounds or kips. Kasi kilopounds na ang kips. Or kung ang small w naman yang ang given ang unit is kilonewton per meter, newton per meter, or pounds per foot or pounds per inch. And kung W nga big W ang ginhatag sa problem, pwede mo gidya i-divide sa L. Or para masapos, deflection maximum for a uniform load, it is 5W nga big times L exponent 3 all over 384 EI. Tungod, kung W ni siya, W times L is equal to big W. Amo na siya nagimo, L cube na lang ang nabilin. So isa na ka-factor nga kinahanglan nyo na maintindihan especially mag-exam. Kay once sala isa lang gid imagine na ara na ang formula kung hindi sala lang gid ang imong interpretation sa aton nga given, automatic sala na ang imong nga solution plus ang imong nga final answer. Okay, so next. And ang fourth amo ang triangular nga loading. And halin sa 0 pakadto sa highest value sang aton nga W, amo ni ang aton nga makuha nga deflection, that's 0.00652 WL exponent 4. So the same thing man gyapon kung ang W mo i-divide mo i-times mo sa L, may mo na sa big W and L cube na siya all over EI. And ang ato naman deflection maximum for a double triangular nga loading, which is ara sa center sang aton nga length L, ang deflection maximum is small w L exponent 4 all over 120 EI. And ang last, ang ato naman nga moment. So once may ma-produce na nga moment sa aton nga ruler nga support, automatic maga-produce man sa sang deflection. Pero sa aton di nga hinge, maski may moment, hindi ni siya makaproduce sang deflection. Kung hindi, may ara ka lang sang imo nga internal moment nga maproduce sa imo di nga support. And ang deflection naman niya sa aton nga data or load nga given is the moment deflection is equals to ml squared all over 9 square root of 3 EI. So 9 square root of 3, separate na iya sa value sang EI. Okay, so ang question that per me is, ang ano ang final answer? Is it in distance or meter, inches or feet? Or ang motumambal ko, wala ang value sang E, wala man ang value sang I. Pero kung given gani ang value sang um, dimension sang imo nga beam, the base and the depth, automatic may ara kasang I using BD cube all over 12. Okay, so continue ta. Ari na Example example. number 1. An 8 by 12 wood beam with E